महाभाग्य गोटे ग्राम श्रीपति नामक जड़े गाई जगुआल युवकटीए थिला। तार स्वास्थ्य भल तत्सहित तार मनोबल बहुत भल। तेणु से चाहूए जे देश भ्रमण करता और युद्ध भी करता। एहीपरि दिने भाबु भाबु से गोटे गछ मूल जाई शोई पड़िला और एक विचित्र स्वप्न देखिला। स्वप्न से देखिला जे से पहाड़ उपरे चढ़ी चढ़ी कौन सी एक स्थान रे जाई पहुंची। सेठारे एक शून्य सिंहासन पड़ी। ता उपरे से जाई बसी पड़िबा मात्रे देखिला ता पाखरे सुंदरी स्त्रीटीए नाना अलंकार पिंधि बसिछि। आरे ये किपरि संभव हैला एकथा भाबी से निज मथारे हाथ देबा मात्रे ता हाथटी मथारे थिबा रत्न मुकुट को स्पर्श कला। एहापरे से महा आनंद रे चित्कार कला, मु हेउची राजा। निज चित्कार रे से निजे उठी पड़ी चारिआड को चाहि देखिला गाई माने चरुछंती। भाबिला आहारे कि बढ़िया स्वप्नटी, काहेकि मो निद भांगीगला के जाने। परदिन मध्य से ठीक सेही भली एक ही स्वप्न देखिला। से दिन से भाबिला जदि मो काली पुणी एमती स्वप्न देखे तेबे मु सीधा से पहाड़ चढ़ी ता आरपटरे थिबा चित्रपुर को चली जिबी। किए कहिबो हुए तो मु से देशर दिने राजा मध्य होई जाई पारे। तृतीय दिन मध्य से श्रीपति से ही एका स्वप्न देखिला। स्वप्न उठी से सीधा पहाड़ चढ़िला, बहुत ऊपर को गला, किंतु केउठारे हेले भी से सिंहासन देखा पाइला नहीं। तथापि मध्य से निराश न होई पुणी आगक बढ़ी चलला। शेष ठीक राति पूर्व चित्रपुर राज्य से जाई पहुंची गला। सेतेबेळेकु तो ताकु प्रबल भोक हेलानी। केही लोक बा घर द्वार मध्य से सेटारे देखिबाकु पाइला नहीं। भाबिला रातिटा कौनसी मते से गछ तले पसी कटाई देले सकाळ को पछे जहा हब देखाजिबो। एहीपरि भाबी से गोटे गछ मूले जाकी चुकी होई शोइबाकु बसिछि। ठीक एही समय रे से घोड़ा मानकर टाकू शब्द शुणिला। घोड़ा सवार मानक कथबार्ता जहा किछि से बुझिला तार अर्थ हेउछि अल्प दूर रे गोटे भंगा कोठारे सेमाने रातिटी कटाइबे। श्रीपतिर अधिक कौतूहल हेबारु से चुपचाप सेमानक पछु पछे चलला। अल्प समय पर से भंगा कोठा पाखरे जाई सेमाने पहुंचिले और घर भीतर को जाई शोइगले। श्रीपति तापरे धीरे धीरे से घर पाखक जाई कांथ पाखरे लुचि छिड़ा हैला। ताकू लागिला सेमाने सब चोर। सेमाने निदरे न शोई कथबार्ता हेउछंती। जणे कहिला किरे चिल आज तू कौन पाइलु? तहु से चिल नामक लोकटी कहिला सरदार मु आज जहा पाइछि ताहा केही केबे भी पाइ नथिबो। मु जणे धनी लोकर कुर्ता चोरी करछि। ताहा साधारण कुर्ता नहे, मंत्र करा कुर्ता। जेते टंका चाहिए सेही कुर्ता को थारे खाली हलई देबे, सेते टंका छाड़ी पड़िबो। ता कथा सुनी सरदार ताको बहुत प्रशंसा कले। आ जणे को पचारला, अच्छा सियाल कहलु देखि तू आज कौन पाइछु? एहा परे सियाल नामक चोरटी कहिला मालिक मु आज बड़ भाग्यवान। प्राण संकट रे पड़िथिबा जणे सेनापति मुकुटटे मु चोरी करि आनिछि। सेईटा मथारे पिंधि जे आड़ को चाहिबो सेही पटरे मन को मन बाण वर्षण हेबो। सरदार पचारला बाबा तू प्रकृत ठीक सियाल पर बुद्धिमान। अच्छा एबे भालू तू कह तू आज कौन पाइलु? मालिक मु एक विचित्र तलवार पाइछि। ताकू जेते थर भूमि रे पड़िबो प्रति थर हजार हजार सैन्य सेथिरु बाहरिबे। भालू नामक व्यक्ति यह कहला बहुत भल कथा, से सब कांथरे टंगाई दे शोई जाओ, काली पुणी बहुत काम अछि। सरदार एपरि कथा कहला। तापरे सेमाने समस्त निगोड़ निदरे शोईगले। किछि समय पर श्रीपति चुपचाप से घर भितर पशि कांथरे लटका होइथिबा कुर्ता मुकुट और तलवार नहीं आसिला। एहापरे गोटे दिन चली चली शेष को से जाई राजधानी रे पहुंची गला। सेटारे पहुंची से सेठिका राजा को देखा करने को चाहिला। दुर्ग रक्षक पचारिला किए तुम? राजा को दर्शन पाइबा कौन एते सहज? श्रीपति आत्मविश्वास सहित पचारला आज्ञा मोर कहीं मन हेउछि जे तमे सब मोर नाम शुणी ना। कौन महावीर श्रीपति को एठारे केही भी जानि नाहांती? आपण ताहेले महावीर श्रीपति, तेबे आसंतु आसंतु। एहा कही सैनिक तांको राजांक पाखको नहीं गला। से सिंहासन पाखरे ही राजकुमारी बसिथिले। तांको देखि श्रीपति भाबिला तार स्वप्न सत हेबाकु जाउछि। से ता स्वप्न रे जे रानी को देखुथिला इए तो सेई। राजा पचारले कुह तुमर एबे कौन आवश्यक?
ତହୁଁ ସେ ଶ୍ରୀପତି କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାର ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ବି ଜିତିପାରେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାର ରାଜା ମଧ୍ୟ ବନାଇ ଦେଇପାରେ। ରାଜା ତା କଥାରେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସାରା ପୃଥିବୀ ପରେ ଜିତିବ, ହେଲେ ଏବେ ମୋ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଗାନ୍ଧାର ରାଜାଙ୍କୁ ହରାଇ ଆଗେ ଦେଖାଅ। ତହୁଁ ସେ ଶ୍ରୀପତି କହିଲା, ଇଏ ତ ମୋ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ମୁଁ ଯେ ଗାନ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ କଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୋ ସହିତ ବାହା ଦେବେ। ରାଜା ହସି ହସି ତାର କଥା ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ଗାନ୍ଧାର ରାଜାଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବ ତେବେ ତ ସେ ବଡ଼ ପରାକ୍ରମୀ ହୋଇଥିବ, ସେପରି ଯୁବକକୁ ଝିଅ ଦେବାରେ ମୋର କ'ଣ ବା କ୍ଷତି। ଏହାପରେ ସେ ଶ୍ରୀପତି ଅଳ୍ପ ସୈନ୍ୟ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲା। ନିଜର ମୁକୁଟ ଓ ତଲବାରର କରାମତି ଯୋଗୁଁ ଗାନ୍ଧାର ରାଜାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀପତି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନାୟାସରେ ହରାଇ ଦେଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଗାନ୍ଧାର ରାଜା କୌଣସି ମତେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନ୍ୟ ଧରି ନିଜ ଜୀବନ ଧରି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲେ। ଏଣେ ଏ ରାଜ୍ୟର ସୈନ୍ୟମାନେ ଜୟଧ୍ୱନି କରି ଶ୍ରୀପତିଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ସିଧା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ରାଜା ଶ୍ରୀପତିକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରି କହିଲେ, ଶ୍ରୀପତି, ଏବେ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କର। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତୁମର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଅବଶ୍ୟ କରାଇବି। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀପତିର ବିବାହ ବଡ଼ ଆଡମ୍ବରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏଥି ଉତ୍ତରେ ସେ ସେଠାକାର ରାଜା ହୋଇ ସିଂହାସନରେ ବସିଲା। ତା ପାଖରେ ରାଜକୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ରାଣୀ ହୋଇ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ଶ୍ରୀପତିର ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହେଲା। ରାଜା ଶ୍ରୀପତିଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଅତି ଖୁସି ତଥା ଆନନ୍ଦରେ ଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ, ଉଦାର ଓ ପର ଉପକାରୀ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଶ୍ରୀପତି ରାଣୀଙ୍କୁ ଓ ବୁଢ଼ା ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଟିକିନିକି କରି କହିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ରାଣୀ କହିଲେ, ମଣିଷକୁ ତାର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନାଯାଏ, ମାତ୍ର ଧନ ବା ଜାତି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀପତି ତ ତାର ଯାଦୁକର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ କଳାବତୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଫସଲ ନ ହେବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଘୋର ବିପଦ ପଡ଼ିଲା। କୁର୍ତ୍ତା କଥା ଶ୍ରୀପତିର ମନେ ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କୁର୍ତ୍ତାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇଲା ଓ ପାଖ ରାଜ୍ୟରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶସ୍ୟ ଆଣି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲା। ପ୍ରଜା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ। ଅକାଳ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରୁ ପ୍ରଜାମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଶ୍ରୀପତି ଭାବିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋତେ ଏହିସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ମୋ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରିଲି। ଏହାଠାରୁ ବଳି ମୋର ମହାଭାଗ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜଣେ ମହାଭାଗ୍ୟବାନ। କଳାବତୀ ଓ ତାଙ୍କ ପିତା ତଥା ସେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା କୁର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ସେପରି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଜି ଦୂର ହେଲା। ଆଜି ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାହା କାମରେ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଏଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ବା ହୋଇପାରେ? ଏସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କୃପା, ତାଙ୍କରି ଦାନ। ଏପରି ଜାମାତା ପାଇ ରାଜା ଓ ଏପରି ସ୍ୱାମୀ ପାଇ କଳାବତୀ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ।